सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वहशतनाक, शर्मनाक, बेहूदगी और लुच्चरपन से भरपूर इकट्ठ हुआ, जिसको पार्टी का नाम दिया गया, फंड रेजिंग का नाम दिया, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा पोर्ट्रे किया गया। लेकिन उस सो कॉल्ड पार्टी के नाम पर जो कुछ किया गया, उस फंड रेजिंग के नाम पर जो कुछ किया गया, जब तफसीलात आप जानेंगे तो आप दहल के रह जाएंगे कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, लोग आखिर किस जानिब चल पड़े हैं, नौजवानों को क्या हो गया है कि उनको इखलाकियात की, इकदार की, रिवायात की कोई कदर नहीं रही है। और अब खैर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने एक बड़ा बयान जारी किया है और इसके अगेंस्ट केस भी रजिस्टर हो गया है। लेकिन आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ क्या था, कैसे वहां पर शैतानी अमल किया गया, जो शोरो गोगा, जो बेहूदगी, जिस तरह की गैर इखलाकी हरकतों, सतनात, शक्ल बना लेना और जिस तरह का लिबास, अल अमान अल हफीज। लेकिन थैंक्स टू मारिया भी, जिन्होंने इसके अगेंस्ट सबसे पहले आवाज उठाई, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ऑल दोज कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो जनाब तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि 1 अगस्त 2025 को लाहौर में एक फंड रेजिंग के नाम पर इनकाद किया जाता है गेट टुगेदर का, जिसको कहा जाता है पार्टी। और कहा यह जाता है कि एक मखसूस कम्युनिटी के लिए उसमें फंड रेजिंग की जाएगी, इंटरनेशनल डोनेशंस भी एक्सेप्ट की जाएंगी। आप भी आइए, एक फॉर्म को फिल कर लीजिए और इस पार्टी का, इस लुच्चरबाजी का आप भी हिस्सा बन जाइए। तो कहा जा रहा है 50-60 लोग वहां पर थे और इसकी फीस भी रखी गई थी। 1,500 रुपयों से लेकर 5,000 रुपए तक आपको पे करने थे, फिर आपको वहां जाना था। लेकिन जो लोग वहां पर गए, उन्होंने जो कुछ वहां पर देखा और सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने आई, लिबास, मतलब लिबास के नाम पर तो चीथड़े ही थे उनके जिस्म के ऊपर, फिर जिस तरह का शोर था, जैसी आवाजें थी, जो हरकत थी, मतलब इखलाकियात का भी कोई आखिरी दर्जा होता है ना, तो उस पर वो तमाम लोग फाइज थे। फिर एक कल्ट होता है इंटरनेशनली, जो पूजा करने वाले होते हैं, वो इस तरह की लाइटिंग, ऐसी हरकतें और वो जो आंख पर माथे पर एक आंख बना लेना, उस तमाम एक्टिविटी में शामिल होते हैं और उसको पूरी दुनिया में नापसंद किया जाता है। कुजा कि आप एक इस्लामी मुल्क के अंदर फंड रेजिंग के नाम पर ये सब तमाशा लगाकर बैठे हों, और अगर सोशल मीडिया पर हाइप ना बनती, लोग इसके बारे में बात ना करते, कुछ जो लोग वहां गए थे वहां सब कुछ अपनी आंखों से देखकर ना आते और फिर ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर ना लगाते, तो कानून भी हरकत में ना आता। 1 अगस्त का ये वाकया है और आज 18 तारीख हो गई है और आप देखिए कि आज DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का एक बयान सामने आया। लेकिन सवाल ये है कि ये खुले आम एक चीज जिसका ऐलान कर दिया गया था, एक पोस्ट मौजूद है और इस प्रोग्राम का एक नाम रख दिया गया था, नाम भी सुनेंगे तो आप बिल्कुल एकदम से अपने होश ही खो देंगे। और सोशल मीडिया पर अनाउंस किया गया कि जी होश बेहोश, ये उस इवेंट का नाम था, जो रात एक बनाई गई थी उसका नाम था, कि 1 अगस्त को ये होने जा रही है और लाहौर में ही होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, बहुत ही कम स्लॉट्स हैं, 1,500 रुपए से 5,000 रुपए तक आपको देने होंगे। एक फॉर्म है, उसको फिल कर लीजिए। जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। उसके बाद आप इस तमाम चीज़ का हिस्सा हैं और उसमें आप आइए और हम इस कम्युनिटी के लिए जो तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखती है, फलाह के लिए जो पैसे जमा होंगे इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब ये फलाह तो क्या ही होनी है, जिस तरह की चीज़ें आप वहाँ पर कर रहे हैं वो कोई फलाही काम तो लगता नहीं है। और फिर रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर यह बताया गया कि वहाँ पर तशहीर तो ये की गई कि हम इस खास कम्युनिटी की मदद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि जो बुरे हालात में है, लेकिन वहाँ पर आने वाले लोग ऐसे नहीं थे जिनको तीसरी जिन्स से कहा जाए। मर्द हजरात वहाँ पर मौजूद थे और बहुत से आम लोग भी वहाँ पर गए। जाहिर है बुराई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जिसने वहाँ पर ये सब कुछ देखा, पैसे देकर वो वहाँ पर चले गए और वहाँ से बहुत से लोग खौफजदा होकर वो सब कुछ देखते हुए वापस आ गए और उन्होंने भी आकर रिपोर्ट किया और बात की। और मारिया बी ने भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इस जानिब हुकूमत की, इदारों की तवज्जो मबजूल कराई थी। जनाब वहाँ पर आप फुटेजेस में देख सकते हैं, बहुत सी फुटेजेस हम आपको दिखा पाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसी की वजह से तस्वीर और चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पॉलिसी है, इंटरनेशनल सतह पर भी ऐसे लोगों को जो तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर भी जब कभी उनकी हक तलफी हो रही होती है, उनके साथ जुल्म सितम हो रहा होता है, तो हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको हर तरह का हक मिलना चाहिए। लेकिन उनके नाम पर आप एक स्कैम कर रहे हैं,
ان کے نام کو استعمال کرتے، بلکہ استعمال کرتے ہوئے نہیں، خراب کرتے ہوئے ان کے نام کو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں صرف بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، صرف یہ گند پروموٹ کرنے کے لیے، ایک غلاظت جو آپ لوگوں میں پروموٹ کریں اس کے لیے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم بیان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب کا کہنا ہے کہ پارٹی یا فوٹو شوٹ کے نام پر فحاشی پھیلانا سنگین قانونی جرم ہے، غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکات کسی صورت قابل برداشت نہیں ہوں گی، جو تمام افراد اس میں ملوث ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو آئیلینڈ ایک فلم ہے اس کو بھی بین کر دیا جائے گا، جو شاید ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ میری تو اس بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے کہ وہ فلم کیا ہے، بہرحال ان کے بیان میں یہ چیز شامل تھی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ڈی آئی جی آپریشن صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، ضرور کارروائی ہونی چاہیے، ان کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، جو بھی منتظمین ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کی، جنہوں نے یہ پیسے وصول کیے، وہاں پر جو فنڈ ریزنگ اور جو بھی انٹرنیشنل سطح پر ڈونیشنز اکٹھی کی گئیں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، کنہوں نے یہ سب کچھ پلان کیا، کس جگہ پر ہوا، کس نے یہ جگہ پرووائڈ کی، اس سب کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیسے کیا جائے۔ اب سوشل میڈیا پالیسی ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو ہم سیاست سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس پر تو گہری نظر رکھتے ہیں، حکومت بھی، ادارے بھی، فوری طور پر اس کو فلٹر کر لیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں ان کی جانب بھی آپ کو نظر کرنی ہوگی، کیونکہ یہ سوسائٹی میں رہنے والوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور اگر اس پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے آواز نہ اٹھتی، بات نہ کی جاتی تو یہ معاملہ بھی کہیں دب جاتا۔ یہاں پر سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور بن کر سامنے آتا ہے۔ ہماری انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں جو غیر اخلاقی ہیں، غیر قانونی ہیں، جو شریعت کے لحاظ سے انتہائی قبیح ہیں، ان کے خلاف رپورٹ کی جائے۔ آپ ایف آئی اے میں جا سکتے ہیں، سائبر کرائم سیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان تمام چیزوں کی تشہیر کی گئی، نہ صرف یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر لگایا گیا، بتایا گیا، اور وہ تمام جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جن سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ ایک مسلم ملک کے اندر شیطانیت کو کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں پھر عذابوں کے ہی باعث بنتی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں آج کل ہو رہا ہے۔ اور جیسی جیسی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، آپ دہل کے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس تمام اذیت ناک ماحول سے بچا لے اور ہمارے بچوں کو، ہمارے پاکستان کو، ہمارے مستقبل کو محفوظ رکھے۔